જય માતાજી, જય દાદા કી. સ્વાગત છે તમારું મારા આજના નવા બ્લોગમાં. તો આજ રોજ અમે અન્નપૂર્ણા માતાજીની સ્થાપના કરી રહ્યા છીએ. આજથી માં અન્નપૂર્ણામાના વ્રત ચાલુ થાય છે મિત્રો. તો ચાલો આજના વિડીયોમાં આપણે જોઈશું કે માતા અન્નપૂર્ણામાનું સ્થાપના કઈ રીતે કરી શકાય. જય માતાજી, જય દાદા કી. લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. नित्यानंद करी वराभय करी सौंदर्य रत्ना करी निर्दूताखिल घोर पापनि करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्रालेयाचल वंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी मातान्नपूर्णेश्वरी नानारत्न विचित्र भूषण करी हेमांबराडंबरी मुक्ताहार विलंबमान विलसत् वक्षोज कुंभांतरी काश्मीरागरुवासिता रुचिकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी मातान्नपूर्णेश्वरी रिपुक्षय करी धर्मैकनिष्ठा करी चन्द्रार्कानलभासमानलहरी त्रैलोक्य रक्षा करी सर्वैश्वर्य करी तप फल करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी मातान्नपूर्णेश्वरी कैलासाचल कंदरालय करी गौरी उमाशंकरी कौमारी निगमार्थ गोचर करी ह्यूंकार बीजाक्षरी मोक्षद्वार कवाट पाटन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी मातान्नपूर्णेश्वरी दृश्य विभूति वाहन करी ब्रह्मांड भांडोदरी लीला नाटक सूत्र खेलन करी विज्ञान दीपांकुरी श्री विश्वेश मन प्रसादन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी मातान्नपूर्णेश्वरी पूर्वी सर्वजनेश्वरी जय करी माता कृपा सागरी वेणी नील समान कुंतल धरी नित्यान्नदानेश्वरी साक्षात् मोक्ष करी सदा शुभ करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी मातान्नपूर्णेश्वरी समस्त वर्णन करी शंभो स्त्रीभावा करी काश्मीरी त्रिपुरेश्वरी त्रिनयनी विश्वेश्वरी शर्वरी स्वर्गद्वार कवाट पाटन करी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बन करी मातान्नपूर्णेश्वरी देवी सर्व જટાશંકર ભગવાનની જય. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતિ હર હર મહાદેવ.